अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईनुहु खैरुन नासिर व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अहलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अमीरुल मुमिनीन अम्मा बअदु फ़इन्न फ़ीमा तबय्यनतु मिन इदबारिद दुनिया अन्नी वजुमूहिद्दहरि अलैहि व इक़बालिल आखिरति इलैहि मा यज़अनी अन ज़िक्री मन सिवाय वल इह्तिमामी बिमा वराय गैर अन्नी हैथु तफ़र्रद बी दून हुमूमिन नासी हम्मु नफ्सी फ़सदफ़नी रअई व सरफ़नी अन हवाय। माह मुबारक रमज़ानी गिरिंग गैर सिछन मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मुमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि फ़िक़्क़े वसियत पोला अदान से तमस्सुक बेसत मौलाए यार सहमा कसल पो इंशाअल्लाह दे अय्याम को निनो अदान से इति खदमत नु बयान ब्याज पे कोशिश बेत करशाला चुनचिक इति खदमत नु थोंचुक्स गिरिंग इति हिस्सो बिनो मौलाए मुत्तक़ियान फ़िक़्क़ो से कसल बुत अम्मा बादु कि दुनिया हमेशा खट बिना चिमेन दुनिया दिखना रगले गो इन दि चीज़ात कुन मौलाए मुत्तक़ियान फ़िक़्क़ो से कसल बियों फ़िलज़ला कसल बियों अम्मा बादु फ़इन्न फ़ीमा तबय्यनतु मिन इदबारिद दुनिया अन्नी चीज़ सुम ङाली ला वाज़िह सुम फ़ी वजह सिखा द चीज़ सुम पो बिसी ङा एवं इस्मां ब्यायत पी एवं ज़िक्र ब्यायत पो बिशी दानज़गस ngari akhirat po bi fikirinu mubtala bes da ci sum puci in kasal buat fa inna fi ma tabayyantu min idbari dunya anni dunya si ngali la gabtat da wazih so dunya si gabtat payat pusang bdungi men khod mawla ya muttaqiyani fi aqposi ci kasal mus إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره दुनिया सीगा इंसान की तरफ लौदों बेस नारेक एवं बेस पिलखमो एवं बेस बिने क्यों एवं नुरू सांग को हसीन दात व इदा अतबरत अनहु सलबतहु महासिन नफ्सी अगर दुनिया सीगा इंसान की तनदों जुख नारेक द इंसान पु तहसाब पुशर गए तहसाब बुखो रोजगार में खन गए कि ख्वांग बेस पी नुरूसा ख्वेन कोख से यहाँ चिगे हिस्सीनु ता मौलाए मुत्तक़ियान कसल बियुस ngala ngozin song वाज़िह song कि दुनिया सी nga अलीला दोन ज़ुखसत गैफ तरे दुनिया गुनियत वजुमूह दहरी अलई दि ज़मानो बिसी दि तुस्प बिसी जुल्म ज़ियादती बेसत जुमूह गोड़ियल ब्यायत पोले जरत यानी ज़माना सी गुड़गल बेस सरकशी बेस तुग़यानी बेस जुल्म ज़ियादती बेस अली खा दो बिसंग वाज़िह सुम रसी पो इक़बाल आखिरत इलैहि दुनिया गनियत आखिरत पो ओगनियत दि चीज़ सुम पो वाज़िह गवाना दि चीज़ सुम पो बिस कशु बेस मा यज़अनी अन ज़िक्री मन सिवाय ngari alawa ewu itu bait po bistanas gas dika duk pimensuk yang malsele goinsuk so fatana dijak ma sum duk payet pimalso shkure हमेशा दुख पईद पीद मकाम पोफजाला अली मशगूल सो वल इह्तिमाम बिमा वराई غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي وانا مسان ايوي شمان بشكره غاري طرف لمشغول وانا غاري نفس بطرف لمتوجه وانا دي توجه بسي فصدفني الرأي صدفة يعني माला nga माइल सो ngari fikir po bi taraf la ngari ra'y bi taraf la ठीक
वसरफनी अन हवाई nga या फिक्र बिस पे वजह सिखा ngari तरफ ल मुतवज्जिह सो fi वजह सिखा दी दुनिया पे का हमेशा दुख पे मेन सुख आखिरत जिंजिनी मलसो भी तरफ ला सफर भी इन सुख जरबा युदु भी तरफ ला मुतवज्जिह सो fi वजह सिखा सरफनी या चीज पे बिसी सरफनी अन हवाई ख्वाहिशात नफसानी पैरवी भी तो बिशदाना ngalis गक्स فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب دي چیزات کو نسی نالا ده حساب تنتم بچوس جدیه دکھنگا مشغول سون کہ گا قسمش چنے مت بھی بیس بھی زندگی ہر موڑی کا گا لس چنگ علی مل لکھوں نارے یا چیزات کن ذہنی نیاق سے جدیه دکھنگا علی سے مل لکھوں وصدق لا يشوبه كذب صداقتي ده اعلى معيار پو بکھا نگا علی فائز سون ده بلندترین مرتبو بکھا نگا علی فائز سون لا يشوبه كذب وظنی تریم یوم ایت ده حساب پو صداقتي بلند و بالا مرتبو بکھا نگا علی فائز سون سوال تو پیدا سون شسپا در انچانی مولا یہاں کسل بیونس دي چیزات كوني وجه سكنها علي اونغامين اتشده غاري نفس ببينو مشغول سو غاري نفس ببي تربية دينو تهذيبينو علي مشغول سو ونغدو النارك امام حسن مجتبائي في حقولا وسيات بيسبيت بي وجه بو خود مولاك سلمات ووجدتك بعضي ببي ميجوت غالا توب غالا غوزين سو يعني جزء بعضي امام سجاد صلوات الله وسلامه عليه في حقوسي رسالة الحقوق نكسل بمات وأما حق والدك فإنه أصلك وأنت فرعوه كري أتي حق بدوين كي أتا كري أصلين يان أتي شرين أتا رمبين يان شرين يعني يري وجود بو أتي وجود بو بشدانه مولاي متقياني كسل بمس وجدتك بعضي ngala yang ngari juz'in zarethop yang ngari juz'in mayt po ngalam ngozuniyot bal wajadtuka kulli مولا kasal bius baliki yani kullin مولا di kasal po ki yani ba'zin yani juz'in zarbat po واضح yot imam sajjad kasal po di bi tafsir bes ki مولا muttaqiyan amirul mu'minin babayin hasan mujtaba سبت أكبر ميك أتين إن منا كسلبيوس يعني جزء أو مولا تشا كسلبيوس بل وجدتك كلي يعني كل إن جيب زيك إمام حسن مجتبى فيقو ببي كلسو دي بي لوكسينو آية الله ناصر مكارم الشيرازي فيقو سي كسلبيوت احتمال نسيت كي مولا متقيان كسلبيوس نالا يان غري كل إن زربايت بونغزنسو چیشچک پدو این کی مولای متقیان دی چیز پہ طرف لا اشارہ بسد کی ببی بی کی اوت نیل زلا یعنی جانشینین nga علی مشن پو nga علی دی نظام ہدایت پو نیل زلا جاری بکھن پو یائن نی ذمہ داری گامی خلاصو nga یعن من نیل زلا نی ذمہ داری اشی بکھن پو یائن گویا کہ nga علی زندگی بر ہدف چکی فری کوشش بسد دا هدف پو زندگ ہٹنا رے کہ یہ ذریعہ کا گھٹ بھی لہذا یان نی کلین نیسرے سے احتمال پدو کا سالبی انسد قانون وراثہ دینو آتا انوی شدانا بعض جسمانی صفات و بعض روحانی صفات اولادینو منتقل گوت مولا کا سالبی انسد نالا یان ناری کل ان ضربایت پونگو زنسو مطلب پو نینو یت پی جسمانی و روحانی صفات کن غریمی کی اودینو تھبت دي فريق سلبس وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني ده حساب پو یانا nga چک in ngala ده حساب پو یریلس کن غریلس سوشست مولا کسل بگوت حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وبی میگوت گام پریشانی گینو یا مبتلا سونارک نسا مبتلا گوت گام مشکل چکی یری کتون ننگ ngala سانده مشکل پدر گوت
वकअन्नल मौत लौ अताका अतानी, अगर खुदा न खास्ता यान ला मौत ओन्हारे ngala मौत ओफाई دي ببارينو كسلب موت كي تشيبزيكا أتا أنولا أولادي درد قد تشيبزيكا أتا أنوسي أولادي اهتمام بتزرفيت بو عربي شاعر تشيك سيزرت إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض ngati samune drul nitpi ngati أولاد كون ngati تشينمين أولاد الشكلينو سيدون ببكا خورنيت يعني ngadang رجوين كل بوين دي ngati dun nukhoran nitpi أولاد كون ngati تشينمين من ده تشيكت بنسوك ولا بو تشيكت بنسوك كوي ده بو دنيا دي كان أرجال بنا كوسي كره كوري لابي كدا فون بس كوري لابي كبو دفن بس أنا كوسي شير چیزس دفنت بنفسي بعض نفسي فأصبحت كوزرت ناسي ngari لابي كا ngari نفس بكره دفن بس ngari نفسي بعض چيك ngari نفسي جزء بو ناسي ngari لابي كدا فون بس وللنفس منها دافن ودفين ngari nafus po bifari di morit po binu ngang dafun biakhan sa in dafun songkhan sa in yani khosi bayan po do bio chalet ki aulad ata angona juda men aulad ata angona alek men lihaza kuri aulad po dafun biasana khosi zes walin nafsi minha dafinun dafun biakhan po sanga in onga se otu son fayet po ni bumen بلكي ودفين غرين أفس بوين مولاي متقياني كسلبس وكأن الموت لو أتاك أتاني موت بو أغر يالتهن نار خدا نخاستا غلتهن فنت سخن فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي بابي ميقوت يوبي فرنا غلا يري لسبو سانت حساب مهم إن غويا كي غري لسبو مهم إن منت سخبو فكتبت إليك مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت بابي ميكيوت يوبي فرنانا دي وسيت نامو يان لربست يان لرخك مددك يري زندگي هر شعبين و هر شؤونين يان لكوسك يان لرخك إن أنا بقيت لك أو فنيت نا يري فرزندك هرچك يا مك هرچك ني دي پیغام پو جاویدانی ني دي پیغام پو آفاقی دنیا دي گا آتے الى جوان بوی کی یوت نارک هر دي آتونگی فری هر دي جوان بونگی فری نمونه این هر دي جوان بونگی فری هدایتی چراغ این ني دي پیغام پو هر آتلت هنچک خصوصا یا نغلا پیغمبر چی کسلمس انا و علی ابوا هذه الامه انا علی دي امه دي آتنگیس این لهذا يانا نغلا سان شكيس بي اتون پتسان خشچن ان ميت بي ده امام پو بسي كوري ميگي اد بولا پیغام من يانا نغلا سان تنجوست يانا نغلا سان انا وعلي ابوا هذه الامه دي در روايت پو بي مطابق يانا نغلا سان غتي ببي طرف لنا غتي اتي طرف لنا پیغام ان دي امير المؤمنين وصيت پو لهذا دي وصيت پو آفاقي ان منن يمبو دي روايت پو دي مولاي وصيت نامو جاویدانی یوی فرمولا کسلمس nga di dunia po bekhanargal sona sang ni di پیغام po ni di namo ni di khat po ni di wasiyat po قیامت هنمن po جاری و ساری کھٹ پین لہذا خلاصہ کلام مولائی دی وصیت نامو در حقیقت انتہائی بہترین دروس مجموعین توحید درس معاد درس جو آداب زندگی درس آداب تهذیب النفس نفس يعني غاز چیزی که محذب بی نفس لچیزی که تربیت من معاشرین و درول نیت بی رسم و رواج بارینو دی چیزات گامی بارینو مولاي متقیان امیر المؤمنین سی یا نامو بینو یا وصیت پو بینو یا نغلا رهنمایی بست انشاءالله سلسله گفتگو جاریت درگاه الهی دعابت پروردگارا عیال مولا درست احمد کسال کن که زربون یمبو
عمل بیایید پی توفیق شزده بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل وسلم وزد وبارك